ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆସିନଥିଲି। କହିଲେ ଏପଟେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଇକି କେବେ ଆସିନଥିଲି, ମେଟ୍ରୋ ଇଏ ଗେଟ୍ ଦେଇକି। କୋଉଠି ଯିବା, କୋଉଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ? କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା? ଚର୍ଚ୍ଚ ଗେଟ୍ ନା? ହଁ, ନେଲା କେତେ ଟଙ୍କା? ସେଇଟା ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଚଢ଼ିବ ନା? ହଁ, ଏଇଟା ଚଢ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ समय का उपयोग करते समय हमेशा दाईं ओर से चलें। अपना भारी सामान एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अथवा शब्दों का उपयोग करें। धन्यवाद। चल पड़ी स्वच्छता की सवारी, याद दिलाने सबको अपनी जिम्मेदारी। स्टेशन स्वच्छ होण्याकरता आपण आपले सहकार्य करा. कागदाचे तुकडे किंवा फळांचे आवरण कचरापेटीत टाका. प्लॅटफॉर्मवर थुंकू नका, त्यामुळे रोग पसरण्याची शक्यता असते. धन्यवाद.
ना बीच के आसब कि ना बट फास्ट टाइम ब्लॉग बना मना मुंबई रेलवे मुंबई अंधेरी गोटे छुटिया होटेल दरकार बड़ा छुटिया होटेल दरकार अभी टाइम तो मिले ना होटेल वीडियो बनाया आज छुट्टी अच्छी आसचे बुलवाई कौन मोर जड़े सांग आसचे दिज आसचे बुलाप आम सर चर्चगेट स्टेशन अच्छे मुंबई तो पब्लिक बहुत पछक बोल पछक बोल ଏବେ ଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚଗେଟ୍ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମ୍ବାଇର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେଇଠିକି ଯିବା ଏବେ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବ ଦେଖ ଦେଖ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6ଟା ବାଜିଲାଣି ସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ ବଟ୍ 7ଟା ହେଲେ ତ ସୁବିଧା ହେବ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯିବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚଗେଟ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଟେ ଯିବା ଏବାଟେ ଯିବା ନା ଏବାଟେ ତଳେ ଯିବ ତଳେ ବାଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚର୍ଚ୍ଚଗେଟ୍ ଏବାଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯିବ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ରହିଛି ରୋଡ଼ ତଳେ ଯିବ ଏପଟେ ରୋଡ଼ ମାନେ ରୋଡ଼ଟା ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଥିବ ତ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଳେଇକି ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଟିକେ ପଛକୁ ବୁଲେଇଲ ଟିକେ ପଛକୁ ଦେଖ ପଛ ଆଜି BMC ବାଲା ଆସିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆସେ ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେବନି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜୁଲାଇ ମାସ ଆସିଥିଲି ହଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ मैंने मुंबई बांद्रा पारे आसो चर्चगेट साइड गोटे मैंने अटो एलाउ ना ता भी मैंने देखो टैक्सी ना इलेक्ट्रिक बस अटो जमार भी एलाउ ना ये देख के क्लीनिंग अच्छी अपटे एरिया तो तुम सेपटे बांद्रा सपोर्ट को जब आम बांद्रा संताकपुर बेलेपाले अंधेरी तो पूरा कत एपटे अटो एलाउ ही ना ओनली टैक्सी ये ग्राउंड हूँ BKC ग्राउंड BKC एपटा हूँ बॉम्बे हाईकोर्ट ये आम हिरो चलती पछक देख आज हमारे फर्स्ट टाइम ब्लॉग ना यहाँ देख टाइम 6:10 है पूरा परफेक्ट टाइम है टाइमिंग चालू अच्छे 6:10 हाँ
यहीपट मैंने एपट एरिया पूरा क्लीनिंग रोचे ना पूरा सफाई एपट बहुत दिया भी गाड़ी भी गुटे के दिन एपट ऑटो एलाउ ना को पटे क्रॉस करियो एपट ना एपट ये पट आसन जड़ टोटल तू ब्यूटी पढ़ी ମୁଁ ବି ତା ବ୍ୟୁଟି ପଢ଼ିକି ମୁଁ ତାକୁ କହିଗଲି ଅନସ୍ପାଇସି ମାନେ ମିର୍ଚି ପକାଇବନି କି ଚିଲି ପେଷ୍ଟ ବି ପକାଇବନି ଚିଲି ଅଏଲ୍ ବି ମାରିବନି କିଛି ନୁହେଁ ଅଏଷ୍ଟର ସୋୟା ମାର ଦେଇଦିଅ ନା କ'ଣ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ कौन आइटम कौन करा ସେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ପେପର୍ ଚିକେନ୍ ଥିଲା ରେଡ୍ ପେପର୍ ଚିକେନ୍ ସେଇଟା ଗ୍ରେଭି ରୁହେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟର ରୁହେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହକି ଗୋଟେ ଖାଇଗଲା ରାତି ରାତି 1:15 ପୁଣି ଫୋନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଆମରି ହୋଟେଲରୁ ଆସିବ ଏଠି ହେଡ଼ସେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ହେଡ଼ସେଟ୍ ଫୋନ୍ ପଳେଇଆର सही ହଁ ଯାଇଲା ଫୋନ୍ ପଳେଇଆର କାମ कौन अच्छे गेट ऑफ इंडिया ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଜ ହୋଟେଲ ଥାଏ एटा हूँ ताज होटेल एटा नुआ ना एटा पुराना ताज होटेल गेट ऑफ इंडिया अच्छी कौन एत पब्लिक आई अच्छी कौन ଖୁସି ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ना हवा मस्त ଜୀବନ ତାଜ ହୋଟେଲ ନ ଦେଖିଛି ସେ ତାଜ ହୋଟେଲ जीवा एटा थोड़ा स्वप्न अच्छे ताज होटेल बस खाइबा तो वेग ना है आय आय आओ जोड़े बड़ और इधर रोड वीडियो वाला चलते हैं
ফাঁকা জায়গা বসো। এইটি কোড বাড়িয়া